Dios. Aleluya. Él mostró su amor por mí. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Gracias, papá. Pecado, Todo precio de pecado. sucios pecados, encima Oh, llevó. bendito sea su nombre. Llámale a alguien, invite a alguien. Y en un momento importante, En un instante. Gracias, papá. muy decisivo, Oh, bendito sea tu nombre, Jesús. fue por él o por mi amado. Oh, gracias, papá. Amado Padre, Gracias. a mi Salvador. Gracias, Dios. Oh, bendito sea tu nombre. Sangre que me da la paz. Sangre que me purifica. Sangre que me limpia. Sangre. Oh, gracias. Sangre que me redime. Preciosa. Preciosa sangre. La sangre de Jesús. La sangre de Jesús. Oh, gracias, papá. Pastor, vamos. Dios le bendiga a los hermanos. Bienvenidos a nuestro live de esta tarde, esta noche. Le damos la bienvenida Gracias. a todos. Le damos la bienvenida a cada uno de nuestros amigos. Iglesia Casa del Alfarero. Dios les bendiga. Gracias. Familiares. Dios les bendiga. Estamos aquí para traer una palabra de esperanza, una palabra de fe. Amen. We welcome you to our life. We're here to worship God. We're here to declare that the Lord is with you, that He is in control. We're coming to bring you a word of hope, a word of love, a word that will restore you, a word that will uplift you in Jesus' name. Amen. Traemos una palabra que va a edificar tu vida, te va a transformar, te va a renovar, te va a dar ánimo para seguir adelante en el nombre de Cristo Jesús. Le voy a pedir al pastor que comencemos con una oración para así hablar un poquito de un tema y luego dar el lugar a la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús en esta hora, Father, in Jesus' name, rogamos que la presencia de tu Espíritu Santo, we ask that your Spirit, Lord, que está en nuestras vidas y en este lugar, that is in our lives and in this place, pueda fluir, Señor, that it may flow por medio de las redes sociales, through this internet, para que toda persona so that everyone que se conecta, that connects, que nos está mirando, that is watching que us, nos está escuchando, that is listening us, pueda en esta hora that they can recibir una impartición de tu Espíritu, receive your Spirit, un toque de tu Espíritu, a touch of your Spirit, en el nombre de Jesús. in Jesus' name. En esta hora In this hour, declaramos we declare que los cuerpos son sanados, that every body is healed, que toda alma, espíritu y cuerpo son sanados, that the soul, spirit, and body are healed in Jesus' name, y que tu presencia, Padre, and that your presence que no tiene that límites, has no limits, que no tiene fronteras, that has no limits, bendecirá, Señor, that you will bless cada persona que nos escucha, each person that is en watching el and nombre listening. poderoso de In Jesús. the powerful name of Jesus. Gracias. Thank you, Lord. Amén. Amen. Voy a empezar con una palabra de parte del Señor. Isaías 41:10 dice: No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré Siempre. con la diestra de mi justicia. Amén. Isaiah 41:10 says, Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. For he is I will your God. strengthen you. Yes, I will help you. I will Gracias. uphold you with my righteous hand. Su mano. No temas, no tengas miedo. Yo estoy contigo, es lo que quiere el Señor que tú sepas. The Lord is saying, do not be afraid, do not fear. I am with you. There's no room for fear because I am with you. Te dice el Señor, no hay lugar para el miedo porque yo estoy contigo. No desmayes, no te desvanezcas. Yo estoy contigo. He's telling you, do not dismay. I am with you. And if I am with you, it doesn't matter what comes against you because I defeated. Dice, y no importa lo que venga en contra tuya, yo lo voy a callar, yo lo voy a derrotar, yo lo voy a eliminar, porque yo estoy contigo. Amén. Amén. Amados hermanos, estábamos en esta tarde viendo las noticias del presidente y algo que dijo los de salud del CDC, algo que dijo que me impactó. Lo que dijo él, dijo que el sol, o sea, el tiempo
the news with the president and the people from the health department or CDC. They were saying that this virus is going to weaken. It's going to be weak with summer because of the sun. It's gonna, I was telling Pastor, yes, it's going to be weakened, but our righteous Son, Amén. He is gonna Cristo Jesús. eliminate it. He is Cristo gonna Jesús. remove it in Jesus' name. Amén. ¿Sabe? Yo le decía al pastor, sí, el sol natural, el sol sí lo va a quitar o lo va más bien debilitar, pero el que lo va a quitar es el sol de justicia. Amén. Él es el que lo va a eliminar. Amén. Él es el que lo va a quitar. Él es- Our righteous Son. He is the one that will eliminate it. He is the one that will terminate this virus in Amén. Jesus' name. And Amén. if you believe with me, say amen. Amén. Si usted lo cree conmigo, diga amén. Amén. Amén, amado hermano. Amén. Mira, amado hermano, estábamos viendo que en el 1918, we saw that there was a pandemic of influenza, the H1N1, la influencia H1N1. Y en ese tiempo, en esa pandemia, murieron 50 millones de personas Alrededor, sí. y hubo alrededor de 500 millones de personas que fueron infectadas con la flu. Y en aquel tiempo, igual como ahora, no había recursos, no había forma de vacuna, no había nada. Y lo mismo que hicieron ahora, lo hicieron en aquel tiempo, que es que aislamiento, que es cuarentena, lo mismo. In that, Confiar en Dios, quizás. y nosotros como hijos de Dios, confiar en Dios. So, in that, I'm talking about a pandemic that it was the H1N1. In that time where H1N1 it appeared, it was like 500 million people that got infected with the influenza. And then there was like 50 million people that died of it. And there was no cure in that time at all. There was no resources in that time. And what happened, they did the same thing that they're doing now, quarantine and also self-isolation. The same things that they were doing now, taking care of the hygiene. Lo mismo que están haciendo ahorita, el tratar de cuidar el higiene, lavarse las manos, todo, lo hicieron de la misma forma. Pero sabe una cosa, amada iglesia, el único que ha parado pandemias, el único que ha removido pandemias ha sido Dios. The only one that has ever had the control of a pandemic or of anything that is going on has been God. Amén. God has been good and He will continue to be good. He is the answer and He will continue to be the answer. El Señor ha sido bueno y Él ha sido maravilloso. Maravilloso. Y Él fue la solución en un tiempo, hermana iglesia. Él fue la respuesta en aquel tiempo Sí, y sí. será la respuesta todo el tiempo, en todo momento, en tiempo de crisis, en tiempo de angustia, en tiempo de aflicción, en tiempo de problemas. El Señor es la respuesta. Dios sigue siendo la respuesta. In times of agony, in times of problem, in times of sickness, in any time, God is always the answer and He will continue to be the answer. We're all in His hands. He created us. He made us. So He is the one that protects us. ¿Sabe, amada iglesia? Él nos ama tanto. Él nos hizo, amada iglesia, y no nosotros a nosotros mismos. Él nos ama lo suficiente para cuidarnos de esta pandemia y de cualquier otra pandemia. Él nos ama lo suficiente para librarnos hoy y librarnos mañana y pasado mañana. I want you to understand one thing, that the Lord is the only one that can free you and deliver you now, today, tomorrow, and forever. He Amen. is your protection always. Él es tu protección siempre, siempre. No temas. He tells you, do not fear. I am with you. Do not fear. You have to know that He is with you. One thing is to know about God, another thing is to know God Big difference. and know that He is with you. ¿Sabe una cosa, amada iglesia? Es una cosa saber de Dios, conocer de Dios, Diferencia pero grande. hay una diferencia grande, amada iglesia, a conocer a Dios. Amén. A que Dios reine en tu vida, a que Dios tome el control de tu vida, a que Dios sea tu Dios. Hay una diferencia grande, porque entonces Él dice, yo estoy en ti y yo te protejo, Sí. yo te guardo, yo te libro, yo estoy contigo. Cuando tú conoces a este Dios, cuando tú sabes que Él vive, cuando tienes la fe, amada iglesia, tienes fe de que Él está contigo, amada iglesia, no hay demonio, no hay enfermedad, no hay problema que te Coronavirus. vaya a derribar. It doesn't matter. I'm going to tell you something. If you have faith and you know that God is with you, I don't care
way. Amen. If any evil that No comes your weapon way, formed. there's no weapon formed against you that will prosper because God is with you. Hey. Ninguna arma forjada prosperará en contra tuya porque Dios está contigo, iglesia. Crea esta palabra en tu mente y corazón. Believe this word and seal it in your heart and in your mind. God is with me. Say it. God is with me. God is with It me. doesn't matter if I lost my job, He is with me and He will He is provide. with It doesn't matter if I'm sick, He is going to heal me because He is my Father and He loves me. Tiene que decir, amada iglesia, si yo me enfermo, mi Dios me sana. Él me ama. ¿Cuántas veces Dios te ha sanado? ¿Cuántas veces Dios te ha librado? ¿Por qué tienes temor ahora va a de un hacer nada más. coronavirus? Si Él lo ha hecho antes, lo va a seguir haciendo. Ahora, con coronavirus y coronavirus, Él sigue siendo tu protector. The Lord is your protection. It doesn't matter. I want to tell you something. He has healed you before from different other stuff that is not coronavirus. So why can He not heal you now? Amén. Why are you're gonna start? Your faith is gonna lack right now when you know that He's delivered you many other times. He has healed you many other times. What is the difference now from then? He will continue to be the God that He has been with you always. The God that helps you. The God that restores you. The God that heals you. Amen. Así es. Amen, Pastor. Amén. Amén. Qué hermoso, pastora. Y qué palabra tan poderosa usted está compartiendo. Porque existe mucho miedo. There's a lot of fear. Mucha gente que nos está mirando. Many people that are watching, Inclusive cristianos even Christians, que tienen mucho miedo del coronavirus. they're afraid of the coronavirus. Piensan que lo mejor que pueden hacer es encerrarse en sus hogares. They think that the best thing that can happen is to keep being in isolation, keep Oh. being in quarantine. Obviamente el gobierno nos pide que hagamos eso, tenemos que hacerlo. If the government says to quarantine, then we have to quarantine. Pero en realidad But in reality, el problema del coronavirus va más allá de lo que muchos de ustedes están pensando. the problem of coronavirus is more than just quarantining yourself. Hay virus, pastora, There's viruses que nunca se encontró la medicina para ellos. that no medicine was ever found for them, Por ejemplo, el virus del SIDA. like the virus of AIDS. Entonces imagínese usted, Imagine this. si para esto del coronavirus, pastora, If this for coronavirus, vamos a decir que se encuentra, confiando en Dios, que se encuentra la cura, pues gloria a Dios. let's trust in the Lord that they're going to find a vaccine. Pero si no se encontrara la cura, But even if they didn't find a vaccine, entonces no vas a salir de tu hogar. then you're never going to get out of your home. Te vas a quedar encerrado para el resto de tu vida. Will you stay there for the rest of your life? Porque hay virus como el SIDA que nunca se Because encontró la there's cura. viruses that they haven't found a cure for them. Alguien me dirá, Someone may say, pero son cosas muy diferentes. you may say it's two different things. El SIDA AIDS se transmite de ciertas formas is transmitted from a different way, in a different way. y solamente lo que nosotros tenemos que hacer And all we have to do es pues la prevención, is prevention, cuidarnos. taking care of ourselves. Se transmite por relaciones sexuales, It can be transmitted by sexually. se puede transmitir por transfusiones de sangre, It can be transmitted by withdrawing blood, se puede transmitir, transfusion of blood, se puede transmitir por contacto también de saliva or by o de sangre. certain contacts. Entonces dice la gente, yo tomo mis precauciones, And people say, well, I'll take my safety measures. pero sales de tu casa, But you still go out. pero vives tu vida, You still live life. tomas tus precauciones, You take safety measures. porque sabes que si te enfermas de SIDA, Because you know that if you get sick from AIDS, no hay cura. there's no cure. Bueno, déjame te digo una cosa, Let me tell you one thing. el coronavirus The coronavirus todavía está a un nivel más bajo que el SIDA, is in a lower level than AIDS. porque el SIDA sentencia a muerte a las personas que lo contagian. Because AIDS is like a sentence of death. Tarde que temprano, Sooner or later, es una sentencia de muerte. it's a sentence of death. No hay cura. There's no cure. Pero el coronavirus But coronavirus, ha probado que no mata a toda la gente. it has been proven that it's not killing everybody. Y otra cosa, Another thing, el coronavirus coronavirus ha probado, has proved, al igual que el SIDA just like AIDS y cualquier otra and virus, influenza, que si tú te cuidas that if you take care of y yourself tomas las precauciones necesarias, and you take every safety measure, puedes mantenerte alejado de él. you can stay away from it. Entonces a donde te quiero llevar en esta hora es a esto. Where I want to take you is here. No puedes pensar You cannot think que vas a vivir el resto de tu vida, that you can live the rest of your life al menos que exista la cura del coronavirus. unless there's a cure for coronavirus. Tú no vas a salir de tu casa. One thing that you're never going to get out of your No house. puedes pensar así. You can't think like that. Tu confianza debe ser Dios. Your trust has to be in God. Tu
Tu confianza debe ser Jesucristo. Your trust has to be Jesus. Tu confianza debe ser que Dios That your trust has to be that God, tiene el control absoluto de tu vida. He has full control of your life. Y que Dios And that God va a hacer will do aquello que tú no puedes hacer. that you cannot do. Entonces, tú puedes cuidarte, lavarte las manos, You can wash your hands, no tocarte la cara, don't touch your face, ponerte tu máscara. you can wear your mask, Tú puedes hacer todo eso. you can do all that. Pero que te puede cuidar But what can protect you de no contagiarte. of not getting sick? Y si te contagias, And if you get infected, de salvar tu vida the only one that can save your life es Dios. is God. Así que So, no puedes vivir en temor. you cannot live in fear. Una vez más lo repetimos. Once again, Dios no nos ha dado God has not given un you espíritu de temor. a spirit of Fear. Nadie quiere pasar por coronavirus. Nobody wants to go to coronavirus. Pero no tienes por qué temer coronavirus. But you cannot be fearing La coronavirus. Biblia te exhorta The Bible rebukes you que si tú debes de tener temor de algo that you should be afraid of something o alguien, or of someone. ese es Dios. That's God. A Él solamente Only to Him sea tu temor should your fear be. y a Él sea tu miedo. Only to Him your fear should be. Solamente a Él. Only to Him. Entonces, si tú tienes más miedo del coronavirus If you're more afraid of coronavirus y piensas que encerrado vas a librarte de él, and thinking that isolated you're going to be free from it, tú no conoces a Dios. you don't know God. Tú no conoces a Dios. Then you don't know God. Así que, So, en esta hora, in this hour, quiero compartir este consejo. Entramos, padrón. I want to speak about this word. Quiero compartir este consejo de la palabra. I want to speak about this word. Esa no era la predicación. This was not the preaching. Eso es solamente el consejo pastoral. That was just my advice to you. Pero esta es la enseñanza del día de hoy. But this is the teaching that we'll be receiving. Aunque también esa fue una enseñanza poderosa. Even though I gave you a small teaching, Pero esta es la enseñanza. but Pero esta fue una enseñanza buena. this was a good teaching. Pero esta es la enseñanza, padre. But this is the teaching. Ok. Quiero comenzar con esto. I want to start with this. Vamos a leer unos versículos We're going to read some verses de Marcos from Mark capítulo 10, versículo 46 al 52. Marcos 10, 46 al 52. Mark 10, 46 through 52. ¿Ok? Reina Valera 60 dice así. Vamos a leer. Versículo 46. Verse 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. 46, 10:46. Then they came to Jericho as Jesus and his disciples, together with a large crowd, were leaving the city. A blind man, Bartimaeus, which means son of Timaeus, was sitting by roadside begging. 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mark 10:47. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, Jesus, son of David, have mercy of me. 48. Muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. 48. Many rebuked him and told him to be quiet, but he shouted all the more, Son of David, have mercy on me. 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. 49. Jesus stopped and said, call him. So they called to the blind man, cheer up, on your feet, he's calling you. 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. 50. Throwing his cloak aside, he jumped to his feet and came to Jesus. 51. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. 51. What do you want me to do for you? Jesus asked him. The blind man said, Rabbi, I want to see. 52. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Verse 52. Go, said Jesus,
your faith has healed you. Immediately he received his sight and followed Jesus along the road. Diga conmigo, Señor, gracias por tu palabra, fiel y digna de ser recibida por todos. Amén. Say, Lord, thank you for your word, Father God. Amen. Este día vamos a concluir con la serie Today we will conclude with the series Milagro para tus ojos, ¿no? Miracle for Your Eyes. El que hemos estado mirando. We have been teaching about this. Hemos estado hablando de diferentes ciegos. We've been speaking about different blind people. El día de hoy, Marcos nos habla de un ciego más llamado Bartimeo. Today we'll be speaking about the blind man by name Bartimaeus. Este hombre ciego, Bartimeo, This blind man Bartimaeus, la Biblia lo describe como un hombre que no nació ciego, the Bible describes him as a man that was not blind at birth, porque él dijo que recobre la vista. Quiere decir que él miraba antes. because Jesus said to recover his eyesight. That means that he was able to see before. Pero era un hombre que la Biblia describe con mucha fe. But this man was a man of faith, of much faith, Mucha fe. much faith. ¿Sabes qué es lo que se necesita Do you know what we need para recibir lo sobrenatural de Dios en tu vida? to receive the supernatural of God in your life? Fe. Faith. ¿Sabes qué es lo que se necesita para recibir sanidad en tu cuerpo el día de hoy en tu vida? You know what you need to receive healing in your body? Fe. Faith. ¿Sabes qué es lo que tú necesitas para vencer todo obstáculo que se presente en tu vida? You know what you need to jump any obstacle that comes to your life? Fe. Faith. Porque recuerda que la fe, Remember that faith, nuestra fe en Cristo, our faith in Christ, es transparente, is transparent, trascendente, transcendent, transformadora. transforming. Nuestra fe nos enseña a cruzar los mares. Our faith teaches us to cross oceans. Nuestra fe nos enseña a derrumbar murallas. Our faith teaches to drop down any wall. Nuestra fe nos enseña a caminar por encima de la oposición. Our faith teaches us to walk on top of opposition. Nuestra fe nos enseña a avanzar sin hundirnos aún en las tormentas. Our faith teaches us even to not drown in the middle of a storm. Nuestra fe nos habilita a sobrevivir Our faith enables us to survive, en los hornos del fuego de la vida. even in the furnaces of life. Nuestra fe nos ayuda a salir del foso de los leones. Our faith even helps us to get out of the lion's den. Nuestra fe nos ayuda a sacudir toda serpiente de nuestras manos. Our faith even teaches us to shake every snake that's trying to bite you or is biting you. Nuestra fe nos da el poder para mirar lo invisible. Our faith gives us the ability to see the impossible, Abrazar lo imposible to hug the impossible, con esperanza de recibir lo increíble. with hope of receiving the incredible of God. Esa es nuestra fe. That is our faith. Ahora, Now, ¿qué es lo que el mundo necesita? what is it that the world needs? Estamos hablando de que tenemos que recobrar la vista. We're speaking about recovering our vision. Tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. We have to set our eyes on Jesus. Quitar nuestros ojos del coronavirus. Remove our eyesight from coronavirus. Quitar nuestros ojos de los problemas. Remove our eyesight from problems. Quitar los ojos de la enfermedad. Remove our eyesight. Let's remove our eyesight from sickness. Quitar los ojos de la mala economía del país. Let's remove our eyes from the bad economy. Y poner nuestros ojos en Jesús. And we need to set our eyes on Jesus. Así que, ¿qué es lo que el mundo necesita? What does the world need? Ponga atención. Pay attention to this. La primera vez The first time que el universo that the universe, escuchó la voz de Dios. that they listened to the voice of God. La primera vez The first time que el universo that the universe escuchó la voz de Dios, heard the voice of God. no fue para decir, It wasn't to say, sea la paz, be peace, o sea el gozo, be joy, o inclusive sea el amor. let love be. No. La primera vez que el universo escuchó la voz de Dios The first time that the universe heard the voice of God fue esto. was for this. Sea la luz, Let the light be. sea la luz. Let there be light. La vida requiere luz. Life requires light. La fe requiere luz. Faith requires light. Hoy más que nunca Now more than ever, necesitamos la luz de Dios. we need the light of God Porque vivimos en un mundo because we live in a world lleno de tinieblas y de maldad. full of darkness and evil. Estamos viviendo tiempos de oscuridad, We're living times of darkness, tiempos de ceguera espiritual. times of blindness.
ceguera por el pecado, blindness because of sin, por la inmoralidad, for immorality, por el racismo, because of racism, por el odio, because there's hate, por la violencia, because there's violence, por las envidias, because there's selfishness, por el materialismo, because there's materialism, por la falsa religión, for the false religions, por los falsos profetas, because of the false prophets, por los falsos cristianos. because there's false Christians. Se vive un mundo de oscuridad, There's a life of darkness right now, lleno de terror, full of terror, lleno de enfermedad, full of sickness, lleno de muerte, full of death, lleno del coronavirus. full of coronavirus. Así que este mundo lleno de tinieblas, This world that is filled of darkness, este mundo lleno de ceguera, this world that is blinded, necesita la luz de Cristo. we need the light of Christ. They Tú need y the yo, light of tú Christ. y yo, We all need the light of necesitamos Christ. la luz de Cristo. We need the light of Christ. El mundo necesita la luz de The Cristo. world needs the light of Christ. Todos necesitamos la luz de Cristo. We all need the light of Christ. Póngame atención. Pay attention. La buena noticia The good news es esta. is this. En medio del mundo de tinieblas, In the middle of this world full of darkness, en medio de este mundo oscuro, in the middle of this world that is full of darkness, en el medio de este mundo ciego, in the middle of this world that is blind, sigue brillando la luz de Cristo. the light of Jesus still shining. Sigue brillando la luz de Cristo. The light of Jesus still shining. ¿Sabes por qué? You know why? Porque Jesús, Because Jesus, el día de hoy, now, aunque el mundo esté preocupado, even though the world is worried, aunque el mundo esté temblando por el coronavirus, even though the world is trembling because of coronavirus, aunque el mundo no sepa qué hacer, even though the world doesn't even know what to do, aunque los hombres corran de un lugar para otro, even though man is just running around crazy, Jesucristo sigue sentado en su trono. Jesus is still in his throne, sitting on his throne. Jesús sigue siendo el rey. Jesus still king. Jesús sigue salvando. Jesus still saving. Jesús sigue sanando. Jesus still healing. Jesús sigue libertando. Jesus still delivering. Y Jesús aún viene por su pueblo. And Jesus still is coming for his people. Jesús sigue siendo la luz. Jesus is still the light. Póngame atención. Pay attention. La luz The light descubre discovers things. Si usted entra a su cuarto a medianoche, If you go into your room in the middle of the night está todo apagado. with everything shut down, Usted no sabe si está un zapato, una silla, no sabe que está tirado. you can't see anything. Pero en cuanto usted enciende la luz, But as soon as you turn the light on, usted se ubica. you will be able to see everything. Usted sabe lo que está todo alrededor. You see what's around you. Usted en un cuarto oscuro no se puede mirar ni usted mismo. In a dark room, you can't even see yourself. Pero cuando enciende la luz, But as soon as you turn the light on, usted se puede mirar a sí mismo. you can see yourself. La luz The light descubre discovers quién tú eres who you are cuando las tinieblas de tu vida se desvanecen. when darkness starts this fading. La pregunta es esta. This is the question. ¿Sabes tú quién eres? Do you know who you are? ¿Qué es lo que define tu vida? What defines your life? Pon atención. Pay attention. ¿Tu pasado define tu vida? Does your past define you? ¿Tus circunstancias definen tu vida? Does circumstance define you? ¿Lo que dice la gente de ti define tu What vida? people say about you, does that define you? La realidad es, Reality is, nadie murió por ti en la cruz del Calvario. no one died for you in the cross of Calvary, Solo Jesucristo te compró con su sangre. but only Jesus. He bought you with blood. Así que, So, si Jesús pagó el precio por ti, if Jesus paid the price for you, Él murió por ti He died for you, y Él vive dentro de and ti. He lives in you, Él te conoce mejor que cualquier persona. He knows you better than anyone. Así que el único The only one que puede definir tu vida that can define your life es Jesucristo. is Jesus. No es la gente, It's not people, no son los problemas, it's not the problem, ni es el mismo diablo, and it's not the devil himself, ni tus errores del pasado. nor the mistakes of your past. Jesucristo Jesus, es el único. He is the only one. Tú no eres definido You're not defined por lo que te rodea. because of what surrounds you. Tú eres definido por el poder de Dios que vive en ti. You are defined by the power of God that lives and dwells in you. Tú no eres definido por las circunstancias. You're not defined because of the circumstances. Tú eres definido por el pacto de Dios que está en tu vida. You're defined because of the covenant that you have with God. Tú no eres definido por la enfermedad que estás pasando. You are not defined because of the sickness that you're going through. Tú eres definido por la sanidad que Cristo pagó en la cruz del Calvario por ti. You're defined by the healing that Jesus paid in that cross for you.
Tú no eres definido por el infierno que estás viviendo ahorita, You're not defined because of the hell that you're going through right now, sino por la gloria del cielo que te está esperando. but because of the glory that is awaiting you. Tú no eres definido por tus errores, You're not defined because of your mistakes, sino por el maravilloso e inexplicable perdón de Dios. but because of his forgiveness. That's why you're defined. Tú no eres definido por lo que puedes hacer por Dios. You're not defined for what you can do for God. Tú eres definido por lo que Dios ya hizo por ti y sigue haciendo por You're ti. defined by what God already did for you. Así que So now, este hombre Bartimeo this man, Bartimaeus, necesitaba la luz. he needed the light. Él entendió que necesitaba la luz. He understood that he needed the light. Él necesitaba volver a mirar. He needed to be able to see again. Había visto, He has seen pero before, ya no miraba. but he couldn't see any longer. Y era algo que él extrañaba. That was something that he was missing. Es como cuando una persona It's like when a person conoce la luz de Cristo knows the light of Christ y se aparta del Señor. and separates himself from God. Póngame atención. Pay attention. Jamás volverás a ser feliz. You will never be happy again. Jamás volverás a sonreír correctamente. You will never be able to smile again. Aparentarás felicidad. You may be able to appear happiness. Aparentarás que todo está bien. You may act like everything's okay. Pero una vez que tú conociste a Cristo But once you know y Christ te apartas de Él, and you separate yourself from God, jamás volverás a ser feliz. you will never be happy again. Necesitas la luz de Cristo en tu vida. You need the light of Christ in your life. Necesitas el amor de Dios en tu You vida. need the love of Christ in your life. Ese amor de Dios The love of Christ, que se manifiesta the love of God that manifests himself por la persona de Jesús. through the person of Jesus. Póngame atención. Pay attention. Vamos a seguir en el tema porque está interesante esto. Let's continue with the topic. Hay que observar algo de este pasaje que acabamos de leer. I want you to see something from the scripture that we just read. En ninguna otra ocasión, In no other occasion, en ninguno de los evangelios, in none of the gospels, se menciona el nombre. the name of the man, Se menciona el nombre they don't mention the name del hombre que recibió el milagro. of the man that received the miracle. En ningún otro evangelio. In no other gospel will you see the name of the man that received the miracle. En ningún milagro que Jesús hizo In any of the miracles that Jesus did de sanidad, of healing, se menciona el nombre de la persona que recibió la sanidad. you will never see the name of the person that received his healing. Así que es algo muy especial de este pasaje, There's something special about this scripture. que menciona el nombre de la persona. Because here, the Lord does mention the name. Y el nombre de la persona And the name of the person es Bartimeo. is Bartimaeus. Este es un nombre compuesto por dos palabras. And this name is two words in one. En el hebreo. In Hebrew, Bar, bar, que significa hijo. the meaning is son. Timeo significa Timus, impuro. it's impurity. Entonces, Bartimeo Bartimaeus, literalmente significa you can literally translate it to hijo impuro. impure son. Pongamos atención. Pay attention to this. En la idea de impureza ceremonial The idea of impurity para servir a Dios, to serve God. Bartimeo podría ser un hijo ilegítimo de su padre. Bartimaeus could be not an illegitimate son. Quizás lo tuvo fuera de su matrimonio. Maybe he had him out of wedlock. Quizás lo tuvo en pecado, como el rey David decía de sí mismo. Maybe he was born in sin, like David would say. Bartimeo podría ser un hombre Bartimaeus could be menospreciado, belittled, criticado, criticized, juzgado, judged, un hombre con mala reputación, a man with bad reputation, un hombre con pasado. a man that had a past. Póngame atención. Pay attention. Hay muchas personas que me están escuchando There's many people that are listening que quizás se pueden asociar con Bartimeo. that can actually relate with Bartimaeus. Se pueden relacionar con Bartimeo. They can relate to Bartimaeus. Quizás tú tengas un pasado You may have a past, y la gente te conoce por tu pasado. and people know you because of your past. Tú eres el hijo impuro. You're that impure son. Tú eres la hija impura. You're that impure daughter. Tú eres el cristiano impuro. You are that impure Christian. Tú eres la persona impura. You're that impure person. El esposo, la esposa impuro. The impure wife, the impure husband, El hijo impuro. that impure child. Quizás la gente te tenga a ti Maybe people have you clasificado. classified. Ya te pusieron un nombre. They already labeled you, Y la gente te llama de esa forma. and people call you in that manner. Y la gente quizás
te va a seguir hablando de esa, o diciendo de esa forma por el resto de tu vida. Maybe people will continue to call you in that label. Mas sin embargo, But now, yo quiero darte 3 puntos el día de hoy, I want to give you 3 points. rápidamente. Fast. Y el primer punto, And the first point, para los hermanos que les gusta hacer anotes, apuntes. for those that like to write everything we preach, El primer punto the first point, es tu pasado your past no puede detener cannot hold tu milagro. your miracle. Ay, lo voy a repetir. Tu pasado Your past no puede detener will not hold tu milagro. your miracle. Dice el versículo 46 donde leímos. Verse 46 where we read, Entonces vinieron a Jericó they came to Jericho. y al salir de Jericó, And when they got out of Jericho, Jesús y sus discípulos Jesus and his y disciples una gran multitud, and a great multitude, Bartimeo el ciego, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Bartimaeus was sitting on the roadside begging. La gente lo llamaba Bartimeo, They would calling him Bartimaeus, hijo impuro. impure son, Y aunque su mismo nombre even though his name le recordaba día a día would remind him day by day que él no merecía la bendición de that Dios, he did not deserve the blessing of God, aunque su mismo nombre le recordaba even though his name will remind him que él no era digno that he was unworthy para ser bendecido por Dios, to be blessed from God, esto, this, ni su propio nombre, not even his name, ni como la gente lo miraba, nor how the people saw him, ni como la gente lo llamaba, nor how people called him, pudo detener el milagro could hold back the miracle que Dios tenía para su vida. that God had for his life. Así como no hay nada That's the same way that there's nothing el día de hoy now que today vaya a detener that will hold back el milagro the miracle que Dios va a hacer en tu vida. that God has for you. Dios tiene un milagro para ti, God has a miracle for you que el mismo infierno se va a enojar. that even hell is going to be angry about it. El mismo infierno se va a enojar Even hell is going to be upset about it por lo que Dios está a punto de hacer en tu vida. because of what God is doing in your life or he's about to do in your life. Hay gente alrededor tuyo There's people around us que te está mirando solamente. that are just watching us. Están mirando tus movimientos. They're watching our movements. Están mirando cómo vives. They're watching how you live. Están mirando tu Facebook. They're watching your Facebook. Están mirando todo lo que haces. They're watching everything that you do Porque están esperando tu caída. because they're hoping that you will fall again. Están esperando tu derrota. They want you to fail. They want your defeat. Pero yo te voy a decir algo el día de But hoy. can I tell you something today? El testimonio de la gente, lo que la gente dice de ti, What people say about you no te hace. will not make you. Así que lo que la gente te critique, So if people criticize you, tampoco te destruye. will not break you either. Porque lo que Dios tiene para ti Because what God has for you es grande y poderoso. is great and powerful. Le guste al diablo o no, Even if the devil likes it or not. le guste a la gente o no, Even if people likes it or not. tú sigue You adelante continue forward. y no te detengas Don't hold back. llamando Calling al hijo de David. the son of David. Dios es más grande que tu pasado. God is greater than your past. Dios es más grande que tu problema. God is greater than your problem. Dios es más grande que tu enfermedad. God is greater than your sickness. Dios es más grande que el coronavirus. God is greater than coronavirus. Dios es más grande que las lastimaduras de tu corazón. God is greater than any heartbrokenness that you have within you. Dios es más grande que las personas que te odian. God is greater than the people that hate you. Dios es más grande que los que buscan tu mal. God is greater than those that are wicked or planning things against you. Así que recuerda, So now remember, tu pasado your past no puede definir will not define tu futuro y tu presente. your future or your present. Lo que puede definir The only thing that can define tu futuro your future es el poder de Jesucristo moviéndose en tu vida. is the power of Jesus moving in your life. Ahora, Now, la gente habla de lo negativo en ti. people will speak about the negative in you. Pero te voy a decir una cosa. But I'm going to tell you something. El diablo habla de lo negativo en ti. The devil speaks about the negative in you. Pero yo te voy a decir una cosa. But I will tell you one thing. Se van a cansar. They will get tired. They will go weary. Se van a cansar de hablar. They will get tired of speaking. Porque por más que hablen de ti, Because even if they talk, the most that they talk about you, por más que te critiquen, even if they criticize you so much, no pueden detener la unción y el poder de Dios they will not be able to hold back the power and anointing of God que fluye sobre tu vida. that is
flowing on your life, el mal deseo de las personas the bad desires that they have for you, no podrá competir will not be able to compete con la bendición que Dios tiene para ti. with the blessing that God has for you. Así que So now, dale gracias a Dios, thank God, porque la gracia de Él está sobre tu vida. because the favor and grace is upon you. Alguien dice amén. You can say amen Si right tú now. crees, di amén. If you can believe this, say amen. Escribe amén ahí. Write down amen. Grita amén en tu hogar. Shout it, Hay amen. una unción fluyendo There's an anointing sobre flowing tu vida over your life que trae un milagro that has a miracle, específico para ti that has a specific miracle for you el día de hoy. today. Pongan atención. Pay attention Va a to it. llegar el tiempo There will be a time cuando Satanás, where Satan, cuando la gente where people, ya no te conozca they will not know you por lo que alguien te hizo. for what somebody did to you. Va a llegar el tiempo cuando la gente ya no te conozca There will be a time where people will not know you por lo que tú te hiciste a ti mismo. by what you did to yourself. Va a llegar el tiempo There's going to be a time cuando la gente ya no te va a conocer where people will not know you por lo que Satanás te hizo. for what Satan did to you. Llegará el tiempo There will be a time, y ahora es and now is the time, cuando la gente conocerá where people will know tu vida your life por la unción que fluye en ti because of the anointing that flows in you y por el poder de Dios en tu vida. and for the power of God in your life. Poco a poco Little by little, Satanás lo notará. Satan will notice it. Poco a poco la gente lo notará. Little by little, people will notice it. Lo que Dios está haciendo. What God is doing. Algunos dirán, Many would say, mira lo que hizo Satanás con esta persona. look what Satan did with this person. Pero otros empezarán a decir, But others will start saying, al mirar la unción y el poder en tu vida, they see the anointing of God in your life. sí, Yes. pero mira ahora lo que Dios ha hecho. But look now what God has done on that person. Mira lo que Dios ha hecho. Look what God has done with that person. Mira lo que Dios ha hecho. Look what God has done with that Lo person. que parecía imposible, What looked impossible, lo que parecía increíble, what looked incredible, lo que parecía que no sucedería, what looked at what seemed like it would never Dios happen, lo hará. God will do it. Dios lo hará. God will do it. Dios lo hará God will do it. en tu vida. In your life, Así que abre tus brazos. open your arms. Abre tus brazos. Open your arms. Y espera el milagro de Dios. And wait on the miracle of God. Dile, yo recibo ese milagro. Say, I received this miracle. Yo recibo ese milagro. I received this En el nombre de in Jesús. Jesus' name. No te sorprendas Do not be surprised de las críticas de la gente. of the criticism of people, Porque la gente siempre será gente. because people will be people. No te sorprendas Don't be surprised del ataque del diablo. of the attack of the devil, Porque el diablo siempre será diablo. because the devil will always attack you. Ponme atención. Pero yo quiero que tú entiendas una cosa. But I want you to understand one thing. Así como la gente siempre será gente. Just like people will continue to be people, Así como Satanás siempre será Satanás. just like Satan will continue to be Satan, Así mismo, in the same manner, Dios siempre sigue siendo Dios. God is still God. Él está sentado en su trono. He is seated on his throne. Él no te ha dejado. He has not left you. Él no te ha abandonado. He has not abandoned you. Él te llevará a lugares altos He will take you to a higher level para proteger tu vida. to protect your life, Porque tú eres su hijo. because you are his child. Porque tú eres su hija. Because you are his child. Porque no importa lo que ha sucedido. Because it doesn't matter what has happened. Tu pasado Your past no puede estorbar will not el milagro que Dios tiene para ti. limit the power of God or will limit the miracle of God in your life. Así que a recibir lo que Dios tiene para tu vida. Receive what God has for you. Alguien dice amén. Can you say amen? Alguien puede decir amén. Can you say amen? Alguien puede decir amén. Can you say amen? Vamos al punto número 2. Tenemos que avanzar. Point number 2. Tus ojos. Your eyes. Punto número 2. Point number 2. Tus ojos Your eyes jamás will never se abrirán. will be open. Tus ojos jamás se abrirán Your eyes will never be open si primero no abres tu boca. if you don't open your mouth. Tus ojos Your eyes jamás se abrirán will never open si primero no abres tu boca. if you do not open your mouth. Dice Marcos 10, 47 al 48. Ahí donde leímos. Mark 10, 48, 47 and 48. 47 and 48. Dice el 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, Jesus, son of David, have mercy on me. Y muchos, dice el 48, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. 48, many rebuked him and told him to be quiet.
But he shouted all the more, Son of David, have mercy on me. Nota, Notice, Bartimeo comenzó a dar voces. Bartimaeus started shouting. Según lo que leemos en la Biblia, According to the scripture, pone hasta signos de exclamación. it even makes a sign of exclamation. Significa que Bartimeo estaba gritando That tells you that he was shouting desde la primera vez. from the first time. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesus, Son of David, have mercy on me. Si deseas recibir la vista, If you want to receive your vision, si deseas recibir tu milagro, if you want to receive your miracle, es necesario que alces tu voz it is necessary to shout. y empieces a alabar al Hijo de David. And for you to start worshiping God, Empieza a alabar a Jesucristo. start worshiping Jesus. Que Bartimeo dijera, If Bartimaeus would have said, Jesús, hijo de David, Jesus, Son of David, era algo muy especial. it was something special. Porque literalmente Because literally, Bartimeo, Bartimaeus, con la expresión hijo de David, with him expressing Son of David, estaba diciendo que Jesús he was saying that Jesus, era el Mesías, he was the Messiah, que Jesús era el enviado. that Jesus was the sent one. Lo que la gente no decía, What people did not say, Bartimeo lo estaba diciendo. Bartimaeus was saying it. La gente decía que Jesús a lo mejor es profeta, Some people would say he is the prophet. quizás es Juan el Bautista, o Isaías, Jeremías, Elías resucitado. Say different names. Quizás Jesús sea un hombre de Dios. They could have said maybe he is the man of God. Pero Bartimeo decía, But Bartimaeus no, would no, say, no, Jesús he said Jesus, es el Mesías. he is the Messiah. Él es el enviado. He is the chosen one. Jesús es el ungido de Jehová. Jesus is the anointed of Así que God. era muy significativo So it had a lot of meaning what he was saying. que Bartimeo reconociera That Bartimaeus was recognizing quién Jesús es. who Jesus was. La pregunta que yo tengo a ti, The question that I have for you, ¿tú reconoces quién Jesús do es? you recognize who Jesus is? ¿Quién es Jesús para tu vida? Who is Jesus for your life? ¿Tu Salvador? Is he your Savior, ¿Tu proveedor? your provider, ¿O tu Rey or your King y Señor? and Lord? Nota, Jesús quiere hacer todas las cosas que te mencioné. Jesus wants to do everything that I just spoke about. Pero primeramente, But first, quiere ser tu Señor, he wants to be your Lord. tu amo, He wants to be your Lord. quien gobierne tu vida. Who governs your life. Quien diga dale para la derecha y tú le des para la Who derecha. says go to the right and you go to the Quien right. te diga te detienes y tú te detienes. Who says hold on and you hold Quien on. te diga avanza y tú avanzas. Who says advance and you advance. Eso es lo principal que Jesús quiere ser para ti. That's what Jesus wants to be for you. Muchos solamente lo quieren mirar como Salvador, Many want to see him just as a Savior, como sanador, as a healer. pero no lo quieren mirar como Señor, But they don't want to see him as Lord. porque no quieren obedecerle. Because they don't want to obey him. Este hombre decía, This man would say, este Jesús no es otro this Jesus is no other que el Hijo de David, but the Son of David. el Mesías ungido, The Messiah, the anointed. Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Yeshua Messiah. Decía este hombre, él es el que gobierna, He is the one that governs. que vino a gobernar. He is the one that came to Y govern. yo necesito una entrevista, decía And Bartimeo, Bartimaeus was saying, I need an interview. con ese rey de poder. I want to have an interview with this king of power. Mira qué significativo. Look at the meaning of this. Que Bartimeo quería un milagro. Bartimaeus wanted a miracle. Y yo te voy a decir una cosa. And I want to tell you one thing. Si deseas el milagro, If you desire the miracle, comienza a abrir tu boca open your mouth y alaba al Mesías. and start worshiping the Messiah. Alaba a Jesús, el Hijo de Dios. Start worshiping Jesus. Tu milagro Your miracle está conectado is connected con tu alabanza. with your praise. Póngame atención. Pay attention to this. Tu milagro Your miracle está conectado is connected con tu alabanza. with your praise. Nota esto. Notice this. La visión de Bartimeo The vision of Bartimaeus, era deficiente, it was insufficient. pero su voz But his mouth era suficiente. was sufficient. Su visión His vision, era deficiente, it was a deficit. pero su voz But his voice era suficiente. was enough. Quizás tú tengas You might have deficiencias en tu vida, a deficiency in your life, pero no te enfoques en ellas. but do not focus in them. Entrégaselas a Dios Give them to God. para que Dios las transforme en So eficiencias. God can transform it into something effective. Dale a Dios lo que le puedas dar. Give God what you can give him. Y lo mejor que tú le puedes dar en esta hora And the best thing that you can give him at this
this hour Es lo que Él te pide en el libro de Proverbios. is what he's asking in the book of Proverbs. Dice, dame, hijo mío, tu corazón, It says, give me, son, your heart, y que tus ojos miren mis caminos. and that your eyes will see my ways, Que tus ojos miren en los caminos del Señor. that your eyes will see God's ways. Dios desea tu corazón. God desires your heart. Dios desea tu alabanza. He desires your worship. No te enfoques en tu ceguera. Do not focus on blindness. No te enfoques en tu necesidad. Do not focus on the need. No te enfoques en lo que está quebrado en tu vida. Do not focus on what's broken in your life. No te enfoques en lo que está dañado en tu vida. Don't focus on what's hurt in your life. Pon tu enfoque en aquello que tienes bueno Put your focus on those things that you have good inside y you, dáselos a Dios. and just give them to the Lord. En realidad, In reality, lo que tú tienes hoy what you have now es mucho mejor is better que lo que te falta. than what you're lacking. Una vez más, Once again, lo que tú tienes hoy what you have right es now today, mucho mejor it's better que lo que te falta. than what you're lacking. ¿Sabes por qué? You know why? Ahí te va. Te voy a decir lo que tú tienes I want you to understand what you have. y dime si no es mejor que lo que te falta. And I want you to answer me if it's not better than what you're lacking. Tú tienes una fe que mueve montañas. You have a faith that moves mountains. Tienes una alabanza que derrumba murallas. You have a praise that will bring walls down. Tienes un gozo que no se puede explicar. You have a joy that cannot be explained. Tienes una paz que sobrepasa todo You have entendimiento. a peace that surpasses any knowledge. Tienes una unción que quebranta todo yugo. You have an anointing that will break any yoke. Tienes una misericordia que es nueva cada mañana. You have a mercy that is new every morning. Tienes el poder en el nombre de Jesús. You have the power in Jesus' name. Así que So, eso es mucho más that is que greater lo que te hace falta. than what you are lacking. Tienes lo suficiente You have the sufficient para recibir ese poder to receive the power y recibir en tu vida and to receive in your life aún lo que te está haciendo falta. even those things that you're still lacking. Ahora mira esto. See this. Esto es poderoso. This is powerful. Si esta palabra es para ti, If this word is for you, pon amén ahí. put amen. Amen. Write down amen. Quiero leer tu comentario al final. I want to read your comment at the end. Mira, esto es poderoso. This is powerful. Jesús Jesus, no fue atraído he was not attracted por la ceguera de Bartimeo. because of the blindness of Bartimaeus. A Jesús no le atrajo la ceguera. Jesus was not attracted to him because because he was blind. Jesús iba caminando, Jesus was walking. Bartimeo estaba sentado en el camino Bartimaeus was sitting begging, y Jesús lo pasó. and Jesus just passed him. Y cuando Bartimeo escuchó que la gente estaba haciendo un escándalo, gritando, And when Bartimaeus heard the multitude or the crowd, ¿qué es esto que se escucha? what is this that I'm listening to? Alguien le dijo a Jesús, va pasando por aquí. Someone said, Jesus is passing through here. Bartimeo comenzó a gritar, Bartimaeus started shouting, Jesús, hijo de David, Jesus, son of ten David, misericordia de mí. have mercy on me. Jesús, hijo de David, Jesus, ten son of David, misericordia de mí. have mercy on me. Nota, Notice, a Jesús no fue atraído por la ceguera de Bartimeo. Jesus was not attracted because of the blindness of Bartimaeus. Jesús fue atraído Jesus was attracted por to la alabanza, because of the praise. por la alabanza de of his Bartimeo. praise, Bartimaeus' praise. Quizás tú estés pasando por un problema serio, You may be going through a hard, difficult situation, una enfermedad seria, a very difficult infirmity, y tú quieres traer a Cristo a tu vida. and you want to attract Jesus to your life. Quizás tú como Bartimeo, You, like Bartimaeus, lo mejor que puedes hacer ahorita the best thing you can do right now es ahí levantar tus manos, to lift your hands, levantar tu is voz to lift your y voice decir, Jesús, and say, Jesus, hijo de David, son of ten David, misericordia de mí. have mercy on me. Jesús, hijo de David, Jesus, ten misericordia de have mí. mercy on me. Que tu alabanza That your praise provoque la presencia de Dios en tu vida provoke the presence of God in your y que life, atraiga a Jesús and that it will attract Jesus hacia ti. to you. Póngame atención. Pay attention to Tenemos me. que continuar porque ya tenemos que We acabar. have to continue that we need to conclude. Tenemos que entender que hay una realidad en la Biblia que no se puede negar. There's a reality in the Bible, in the scripture, that you cannot deny. Y es la realidad And it's that reality de que la alabanza that praise provoca la presencia de Dios. provokes God's presence. La alabanza provoca la presencia de Dios. Praise will provoke God's presence. Mucha gente le decía a Bartimeo, "Ya cállate. Many would say, Bartimaeus, be quiet. Lea la historia. Read the story. Cállate, Bartimeo. Be quiet, No Bartimaeus. hagas tanto ruido. Stop making noise. No hagas tanto escándalo. Do
not make such scandal. Hay gente que quizás se molesta There's people that might be mad por el ruido que tú haces, because of the shouting that you have, por la alabanza que tú gritas, because of the praising that you're shouting, por la forma como este hombre predica, for the way this man preaches. que parece que le está hablando a sordos, He's acting like he's speaking to deaf porque people grita mucho. because this preacher preaches really loud. Pero déjame te digo una cosa, But let me tell you one thing. la gente no puede entender People cannot understand que según sea el tamaño, how big is el infierno, según sea el tamaño del infierno, however big your hell was, es el tamaño de tu alabanza. that should be the size of your praise. Si el infierno de donde Cristo te sacó If the hell where God brought you out of era pequeño, was small, tu alabanza es pequeña. then your worship will be Pero small. si el infierno But if the de hell donde Cristo te sacó God got you out, es grande, it's great, tu alabanza será grande. your praise has to be great. Así que, So, aunque el diablo se ponga de nervios, even if the devil gets nervous or upset, aunque el diablo no le guste, even if the devil doesn't like y it, aunque el diablo diga, Bartimeo, ya cállate, and even if the devil says, Barnabas, be quiet, tú continúa gritando, you continue shouting, Jesús, hijo de David, Jesus, ten misericordia de mí. Son of David, have mercy on Y me. nota, And notice, entre más le decían, cállate, the more they would say to Barnabas, be quiet, dice la Biblia que más recio gritaba. the Bible says that he would shout louder. Cuando el problema te quiera callar, When the problem wants to shut you down, cuando la enfermedad te quiera callar, when sickness wants to shut you down, cuando la gente te quiera callar, when people want to shut you down, cuando el mundo entero te quiera callar, when the world wants to shut you down, cuando el coronavirus te quiera callar, when coronavirus wants to shut más you down, grande debe ser tu alabanza you should shout louder. You should praise louder. al Rey de Reyes y Señor de Señores, Praise for the King of God, a Jesús el Hijo de David. Jesus, the King, the Son of David. Punto número 3, porque se me acabó el tiempo. Pastor, se me acabó el tiempo, pastor. We're running out of time. Se me acabó el tiempo. Punto número 3. Point number 3. Ten confianza en Dios Have trust in God y depende and depend solo de Él. only of Him. Una vez más. Once again, Punto número 3. point number 3. Ten confianza en Dios Trust in God y depende and depend solo de Él. only of Him. Marcos 10, 49 y 50. Mark 10, 49 and 50. Entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. 49. 49. Jesus stopped and said, call him. So they called to the blind man, cheer up, on your feet. He's calling you. Throwing his cloak aside, he jumped to his feet and came to Jesus. Ok, 50. Él entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Ponga atención. Amen. 50. Throwing his cloak aside, he jumped to his feet and came to Jesus. Una de las demostraciones de fe en Dios One of the demonstrations of faith in God es arriesgarte. is to take a risk. No, no, no. Una de las demostraciones de fe en Dios One of the demonstrations of you having faith in God es arriesgarte. is to risk yourself. Creer que Dios va a trabajar a tu favor, Believe that God will work in your favor, aunque las cosas se miren contrarias. even if things look contrary. Eso es fe. That's faith. Creer que Dios va a trabajar a tu favor, Believing that God will work in your favor, aunque las cosas se miren contrarias. even if things look contrary. Creer que Dios te va a sanar, aunque tengas dolor en tu cuerpo. Believing that God will heal you even though you're hurting right now on your body. Creer que Dios va a suplir todas tus necesidades conforme a su riqueza y gloria, aunque no haga nada en tu hielera. Believing that God will supply all your needs according to His glory in heaven. That is faith. Aunque no haya comida en tu hielera. Even though there's no food in your refrigerator, that is faith. Creer que vas a tener para pagar la renta, Believing that you will have your rent paid aunque no tengas dinero en tu bolsa. even though you have no money on your pockets. Arriesgarte Risk yourself. es una de las formas de enseñar o mostrar tu fe en Dios. Taking a risk is a way of showing your faith. Hebreos 11:1, Hebrews 11:1. nueva traducción viviente. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Nota, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Hebrews 11:1. Faith shows the reality of what we hope for. It is the evidence of things we cannot see. Cuando todos tenemos trabajo es fácil pensar que Dios nos va a ayudar a pagar los biles. When we are working, it's easy to believe that God is going to pay our bills. Cuando
nos sentimos bien físicamente, es fácil creer que Dios es nuestro sanador. When we feel good physically, it's easy to believe that God is our healer. Pero cuando las cosas se ponen contrarias, But when everything is in the contrary, cuando hay riesgos en la vida, when there's risks in life, esos riesgos those risks, te pueden ayudar they can help you a mostrar tu fe en Dios. to show your faith in God. La Biblia dice que Bartimeo The Bible says that Bartimaeus, tomó un riesgo. he took a risk. Él estaba sentado gritando. He was sitting shouting. La gente decía que se callara y él gritaba más. People would say, be quiet, and he would continue to shout louder. Jesús se detiene And Jesus held back. y dice la escritura And the scripture que says Jesús lo manda a llamar. that Jesus called him. Y le dice a los hombres, hey, ten confianza, te está llamando el maestro. And the people said, cheer up, get on your feet, he's calling you. Y Bartimeo dijo que si tengo confianza, And Bartimaeus says, oh, I have trust. la Biblia dice que arroja su capa. The Bible says that he threw his cloak aside. Tira su capa He was throwing his cloak aside, y llega delante de Jesús. and he jumped to his feet and came to Jesus. Nota, Notice, él tiró su capa, he removed his cloak, pero siguió ciego. but he was still blind. Él llegó delante de Jesús ciego, He came to Jesus blind, aunque había tirado su capa. even though he had put his cloak aside. Él no recibió el milagro He did not receive his miracle hasta que se acerca con Jesús until he got close to a hablar Jesus, con él. when he was speaking to Jesus. Antes de acercarse, Before he was close, solamente tiró la capa, all he did was to take his cloak off, pero seguía ciego. but he was still blind. Pongan atención. Pay attention. La Biblia dice que era un ciego que mendigaba. The Bible says that he was a beggar. En aquellos tiempos, In those times, la gente, people como Bartimeo, like Bartimaeus, pagaba impuestos they would pay taxes por mendigar. for being beggars. Pagaban impuestos. Mira, They would pay taxes. algo similar al día de hoy. Something like nowadays, El gobierno siempre va a querer su parte. government will always take their part of your money. Por eso Jesús dijo, This is why Jesus said, dale al César lo que es del César, pay Caesar what is of Caesar, pero a Dios dale lo que es de Dios. but give God what is of God. El que tiene oído, oiga lo que estoy diciendo. If you have ear, hear what the Lord is saying. Entonces, la gente pagaba impuestos por mendigar. People would pay taxes for begging. Por lo tanto, Bartimeo, So Bartimaeus, él obviamente había comprado esa capa he had bought that cloak que lo distinguía. that would distinguish him, Lo distinguía de que era un hombre ciego, that he was a blind man con un impedimento. with an impediment. Ahora, no únicamente lo distinguía, Not only was his cloak distinguishing him, aquella capa that cloak que él había comprado con su dinero that he had bought with his money, y que él todavía pagaba impuestos por mendigar, and that he was still paying taxes for begging. aquella capa le servía de protección That cloak was some type of protection for him contra los elementos, contra el frío, el calor. against the elements, against the cold weather or hot weather. Ahí en la orilla del camino, Right there on the side of the road, él se podía tapar del sol con la capa. he could cover himself with the cloak. En la noche él se podía abrigar con la capa. In the night, he could cover himself with the cloak. Así que la capa era de utilidad para su vida. The cloak was of utility, of use for his life. La gente lo distinguía como ciego People would distinguish him as a blind man, y le servía de protección. and that cloak was serving him as protection. Esto es fe. This is faith. La Biblia dice, The Bible says. cuando le dicen a Bartimeo, Jesús te llama, ten confianza, ven. When they said to Bartimaeus, "Come, Jesus is calling you." Bartimeo sabía Bartimaeus knew que el Mesías, el ungido, that the Messiah, the anointed, el que había sido prometido que iba a ser enviado a Israel, the one that had promised promised for Israel, aquel Mesías que iba a establecer todas las cosas y un pacto nuevo, that Messiah that had a new covenant, aquel Mesías que era el descendiente vivo de la casa de David, that descendant of the house of David, aquel Mesías que vendría a establecer un nuevo reino sobre la tierra, that Messiah that would establish a new kingdom over the earth, le estaba llamando a Bartimeo. was calling Bartimaeus. Y Bartimeo entendió cuando escuchó que Jesús le llamaba, And Bartimaeus understood when Jesus was calling him que el momento que él había estado esperando that the time that he was waiting for muchos años for many years había llegado. had come. Bartimeo sabía Bartimaeus knew que estaba a punto. that he was about, Esa era su fe. that was his faith. Estaba a He punto was about de recibir
to receive el más grande milagro de su vida. the greatest miracle of his life. Así que cuando él escucha So as soon as he heard que Jesús lo llamaba, that Jesus was calling him, que el sol de justicia se había detenido that the Son of Righteousness has held back for him para atender su llamado de él, to tend to him, que la luz que alumbra a todo hombre estaba detenido that the light that shines amongst men was just holding up for him, y lo estaba llamando. and he was calling him. Bartimeo sabía Bartimaeus knew que él estaba a punto, that he was about to. a segundos, He was seconds de recibir el más grande to milagro, receive that great miracle. que era la vista. That was his eyesight. Así que cuando Bartimeo So when Bartimaeus, tira la capa, he took the cloak off, él le estaba diciendo, he was saying, yo no necesito más esta capa. I don't need this cloak any longer. Yo no necesito esta protección más. I don't need this type of protection any longer. Yo no necesito que la gente me distinga I don't have a need for people to distinguish me como ciego. as a beggar or as a blind man. Yo no necesito I do not need pararme más en este camino to sit on this way, a seguir mendigando to más, continue to beg any longer, porque estoy a punto because I'm about de recibir la vista. to receive my eyesight. Estoy a punto I'm about to de recibir lo sobrenatural de Dios. receive the supernatural power of God. Alguien que me está escuchando Somebody that is listening en esta hora, in this hour. es necesario que arrojes tu capa. It is time for you to take off your clothes. Es necesario que te despojes de aquello It is time for you to remove que te whatever tiene atado a tu pasado. is holding you back to your past. Estás a punto You're about to de recibir el milagro de Dios. receive the miracle of God. Estás a punto You're about to de recibir lo más grande que Dios tiene para tu vida. receive the greatness of God. Bartimeo dijo, no más, Bartimaeus said, no more, no más. no more. Yo no seré la misma I persona. will not be the same person Yo no anymore. voy a hablar como ciego. I will not speak like a blind Yo man. no voy a caminar como un I ciego. will not walk like a blind Yo man. no me voy a vestir como un ciego. I will not dress like a blind Yo man. no voy a mendigar más. I will not beg any longer. Oh, de Bartimeo decía, Bartimaeus said, en esta hora, in this yo hour, sé que I know that I know que that I know estoy a punto that I'm about de to. recibir mi I'm milagro, about to receive my lo miracle. que Dios tiene para ti, What God has for you. la sanidad que Dios tiene para The healing ti, that God has for you. la bendición que Dios tiene para ti. Blessings that God has for you. Oh, ese nivel de gloria mayor que Dios tiene para ti, That greater level of glory that God has for you. esa dimensión de gloria que Dios tiene para ti. That dimension of glory that God has for you. Es tiempo de que tú le creas, It is time for you to believe. que te despojes de aquello que te ata a tu pasado. For you to remove those things that are holding you back in your past. Bartimeo soltó la capa como un acto de fe. Bartimaeus removed his cloak like with an act of faith. Jamás volveré a depender de eso. He never wanted to depend on his cloak again. Hay cosas de las cuales tú dependes el día de hoy, There's things that you're still depending on. que tú necesitas despojarte de You ellas. need to take them off. Hay cosas de las cuales tú te has convertido en un dependiente. There's things that you're still depending on. Hay gente que depende de la aprobación de la gente. There's people that are depending on the approval of others. Personas que me están mirando You that are hearing me, dependen de la aprobación de la gente. you depend on the approval of Si others. la persona que está al lado mío dice sí, es sí. If the person that is on my side says yes, Y it's yes. si dice no, es no. And if that person says no, it's Es no. necesario que te sueltes de esa capa It's time for you to remove that cloak y que te enseñes a depender solamente de and Dios. for you to teach yourself to depend on God. Hay personas que están dependiendo de su cheque There's people that are depending on their check y ahorita no saben qué hacer porque están desempleados. and they don't know what to do because they have no employment. Es necesario que te enseñes a depender de Dios. It is time for you to depend on God. Hay personas que ahorita están dependiendo There's people that are depending de los médicos, of the doctors, de la ciencia. of the science. Respeto a todos los médicos y la ciencia I también. respect the doctors, I respect the scientists, Pero es necesario que entiendas una cosa. but it's necessary for you to understand. Tu dependencia es y debe ser Your Dios. dependency should be God. Suelta esa capa. Remove that cloak. Suelta esa capa de dependencia. Remove the cloak of Y dependency enséñate a depender de Dios. and start depending on God. En vez de depender Instead of de depending las cosas físicas del mundo. of the physical things in the world. El mensaje para tu vida es muy sencillo. The message for your life is simple. Ten confianza. Have trust. Levántate. Get up. Jesucristo te llama. Jesus is calling. Atrévete a salir. Dare to go out.
Atrévete a levantarte. Dare to get up. El ciego se levanta y camina. The blind man got up and he started walking. Quizás se podía haber tropezado. He could have stumbled. Se pudo haber tropezado. No sabemos, la Biblia no The dice. Bible doesn't say he could have stumbled. Pero ¿sabes qué sucede con la gente de Dios? But you know what happens with the people of God Que se tropieza, that stumble? se sacude y se levanta They just shake the dirt off and y get up. sigue And they caminando. continue to walk. Tú te has caído una o dos You veces, have fallen 1 or 2 times, 3 o 4. 3 or 4 Yo times. te voy a decir una I'm cosa. going to tell you something. Levántate, Shake up that dust. sacúdete Shake the dust y off. sigue caminando. Continue to walk. No importa que te critiquen, Doesn't matter if people criticize no you. importa que te señalen. Doesn't matter if people Estás, point at you. estás a punto You're about de recibir to receive el milagro the greatest miracle. más grande que Dios tiene para The ti. greatest miracle that God has for you. Vive por la seguridad Live by the security que Dios tiene un milagro para tu vida. that God, the assurance that God has a miracle for you. No vuelvas a depender de las cosas de tu pasado. Don't never depend on the past. Atrévete a arriesgarte. I dare you to take a risk. Créele a Dios que Él va a hacer algo sobrenatural en tu vida. That you can believe God that He will do a supernatural miracle in your life. Créele a Dios por tu milagro. Believe God for your miracle. Arroja lo que tienes que arrojar. Remove what you have to remove off from it. Creyendo que Dios Believing that God, va a hacer una obra perfecta en tu vida. He will do a perfect work in you. Bartimeo recibió la sanidad Bartimaeus received his healing después de que arrojó la capa. after he took his cloak off. Tú vas a recibir la sanidad You will receive healing justamente después after de que tú arrojes cualquier cosa you remove que está impidiendo el fluir de Dios en tu the vida. things that are not preventing God to flow in you. Alguien aquí, Someone here, lo que lo está deteniendo what is holding you back es su carácter, is your bad temper. su temperamento Your bad temper te está deteniendo. is holding you back. Alguien aquí, Someone here, lo que lo está deteniendo what is holding you es la back inseguridad de su vida. is the insecurity you feel. Hay inseguridad en tu vida. The insecurity that you feel. La inseguridad no te deja recibir el milagro. The insecurity will not let you receive your miracle. No te deja mirar más allá. Doesn't let you see more. No te deja avanzar. It will not let you advance. Alguien aquí Here, que me somebody está here, escuchando, mirando, somebody that's listening or lo, watching, lo que no lo deja avanzar but it's not letting you advance, es la falta de confianza en Dios. is the lack of faith in your life. Confías más en el sistema, You are more trusting in the system. confías más en la medicina, You're trusting on the medicine. confías más en tu trabajo You trust more on your work que en tu Dios. than in your God. Alguien que me está mirando Somebody that's watching right now, necesita arrojar eso you need to remove your cloak que off. está estorbando el fluir de Dios en su That vida. is holding the movement of God in your life. Cuando estás dispuesto a arriesgar, When you are willing to risk, cuando estás dispuesto a despojarte, when you're willing to remove your cloak, demuestras que confías en Dios. you are showing that you trust in God. Y eso es lo que te habilita And that will enable you para el milagro que Dios tiene para tu for vida. the miracle that God has for you. Así que So, en esta hora in this hour, vamos a concluir con esta serie we will conclude with this series que hemos titulado that has the title, El milagro para tus ojos. The Miracle for Your Eyes. Ya miramos 3 ciegos en la Biblia We saw 3 blind men que recibieron la vista that received their vision. y que la importancia para ellos And that the important thing that was for them, no era otra cosa there was no other más que mirar but to see. y mirar claramente. They just wanted to see and see clearly. Lo más importante para ti What's more el important for día de you hoy today es mirar is to see a Jesucristo see Jesus sentado en su trono sitting on his throne con dominio, poder y autoridad with power and authority, y saber y entender and to know and understand que ese Jesucristo that Jesus, es tu Padre Celestial. he is your Father, Ese celestial Father. Jesucristo es tu Salvador, He is your Savior, tu Redentor, he is your Redeemer, tu Proveedor he is your y provider, sobre todo and overall, es tu Señor. he is your Lord. Vamos a hacer una oración Let's pray. porque alguien aquí va a recibir milagro de parte de Dios. Someone here is going to receive a miracle from God. Despójate Remove your cloak. aquello que te estorba. Remove whatever is holding you back. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in Jesus' en name, esta hora in this hour, yo te pido, Señor, I ask you, que Lord, tú hagas saber that you will let us know y entender and let us understand, a cada persona each one that is que listening here, está mirando esta predicación, these people that are watching this preaching, que tú, Señor, that you, Lord, tienes un milagro poderoso para sus you have a vidas. miracle for them. Pero asimismo, But in the same manner, haznos saber y entender let us know, Lord, qué es aquello que nos detiene. what are the things that are holding us back from our miracle? ¿Cuál es la capa que está deteniendo el What is milagro? that cloak that is holding us from our miracle? Señor, ¿qué es aquello que está deteniendo el fluir
What are the things that are not letting the flow de tu Espíritu Santo en nuestras of your vidas. spirit in our lives? El fluir de ese milagro en nuestras The vidas. flow of the miracle in our lives. En el nombre poderoso de Jesús. In Jesus' name, Yo bendigo cada hombre y cada I mujer. bless each woman and man. Y declaro que tú le das sabiduría. And I declare that you give him wisdom Y tú le das conocimiento. and that you give him knowledge En las áreas in the areas que tenemos que despojar. that we need to remove from us, Que tenemos que cambiar. that we need to change, Que tenemos que quitar. that we need to remove Para poder recibir ese milagro. to receive the miracle. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Una vez más declaramos sanidad. we declare healing Sobre toda persona que nos está mirando. to whoever is watching. Sanidad en su cuerpo, Father, healing on their bodies, en su alma y en su in espíritu. their soul and spirit. En el nombre de Jesús. In the name of Te Jesus, pedimos, Dios eterno, we ask you, que Lord, tú traigas una unción especial y fresca. that you will bring a fresh anointing Y que nuestra vida and that our life sea avivada will be revived con tu Espíritu Santo. with your En spirit. el nombre de Jesús damos gracias. In the name of Jesus, we thank you. Amén. Amen. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios los bendiga, amados hermanos. Nos miramos el domingo, primeramente Dios. Nos miramos en la iglesia, primeramente Dios. Aún seguiremos transmitiendo en vivo, pero nos miramos Iglesia Casa Rafael. Y quien quiera visitarnos, nos miramos en la iglesia. Con todas las precauciones que tenemos que tomar, con todo lo que el gobernador dijo que tenemos que hacer, lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Y el Señor es el que nos cubre, nos guarda y nos libera de toda enfermedad. En el Amén. nombre de Jesús. We'll see you in the next live that we will be having on Sunday at 11. And if you're able to visit the church, you can. We will take all the safety measures that the governor says that we need to take. But we are going to worship in the temple. But we're still gonna continue doing live services. Vamos a continuar con los servicios de en vivo. No vamos a parar, No vamos a parar porque sabemos que hay un alcance mayor. Hay gente que aún de fuera de aquí de Estados Unidos que nos están mirando y están recibiendo palabra de Dios. Bendecimos a todos. So, por eso no vamos a parar los live, vamos a seguir, pero amada iglesia, tenemos que congregarnos y creer que el Señor es nuestro protector. Él es el único que puede librarnos, Él es el único que está con nosotros y no hay por qué temer. Acuérdense de una cosa, que el Señor está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. We should not fear, God is with us and He will protect us in Jesus' name. We are covered by His blood. We are covered by Him and we're going to be just fine. Whenever you go out to the store, you just have to cover yourself with the blood of Jesus. That's right. Whenever you go to work, That's you right. just have to take all the safety measures that you have to take. Put on your gloves, put on your mask, whatever you want to do, or whatever you should do it. But do not fear. And trust in the Lord and cover yourself with the blood of Jesus because you have to go out and work sooner or later, because you have to go grocery shopping sooner or later, because you have to continue with your life sooner or later. You just have to trust in God and trust that He will be healing you, that He will free you from any virus. Amen. Amado hermano, solamente crea que Dios está con usted. Cúbrase con la sangre preciosa de Cristo. Póngase su guante, póngase su máscara, lo que usted desee y lo que el gobierno ha dicho que tenemos que hacer, hacerlo. Pero amada iglesia, no tenemos un espíritu de temor, sino un espíritu de poder. We do not have a spirit of fear, we have a spirit of power. In Jesus' name, Dios le bendiga, Dios le guarde. God bless you. Dios le bendiga. We love you all. Les amamos. Dios le bendiga. Poderte contemplar.